Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Today we are going to learn about showing intention. And this is the learning objective of this video, atau tujuan pembelajaran dari video ini, yaitu untuk to identify the social function, structure of the text, and linguistic elements in oral and written text to state and ask about the intention to do something according to the context. Okay, for the first, pay attention to this dialogue. What would you like to do this weekend? I'm going to visit my grandmother this weekend. How about you? I'm going to go to Surabaya on Sunday. Wow, that sounds great. Ini adalah contoh dari dialogue expressing intention. Okay, for the next, what is showing intention or plan? Actually, intention in bahasa Indonesia means maksud atau niat, and plan in bahasa Indonesia means rencana. Okay, the social function of showing intention is to state plans or something intended to do in the future. Jadi, fungsi sosial dari showing intention ini adalah untuk menyatakan rencana atau sesuatu yang akan dilakukan di masa depan. Oke, sekarang kita akan mempelajari asking intention, menanyakan rencana. Jadi, kita bisa menggunakan beberapa alternatif ini. Yang pertama adalah, do you have any plan for this weekend? What are you going to do? Do you have any intention of? What is your plan? Are you thinking of? What will you do tonight? Sedangkan responnya, I will, blah blah blah. I would like to. I'm going to. I'm thinking of. I would rather. I fully intended to. Nah, itu adalah contoh respons ketika kita mendapatkan pertanyaan, apa yang akan kita lakukan di masa depan, atau apa rencana kita. Dalam mengungkapkan rencana atau intention, kita biasa menggunakan simple future tense, yaitu tense yang digunakan untuk menyatakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Simple future tense has two different forms in English. We'll use will and be going to. But will and be going to refers to a specific time in the future. Kita akan belajar bagaimana rumus menggunakan will. For the first and positive sentence, there are subject, will, verb 1, and object. And the negative sentence, use subject, will, not, verb 1, and object. The interrogative sentence, use will, subject, verb 1, and object. Untuk rumus yang kedua, menggunakan be going to. For the formula atau rumusnya, in positive sentence, we use subject, be, going to, verb 1, and object. In the negative sentence, we use subject, be, not, going to, verb 1, and object. In interrogative sentence, we use be, subject, going to, verb 1, and object. Remember, if the subject is I, use be, am. If the subject is he, she, it, use be, is. And then, if the subject is you, they, we, use the to be, are. Okay, for the last, we are going to learn about the use of will and be going to. Kita akan mempelajari tentang bagaimana perbedaan penggunaan will dan be going to. For the first, be going to express a plan. Be going to digunakan untuk mengekspresikan rencana yang sudah matang atau apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oke, yang kedua, will to express a voluntary action of help. Jadi, kita menggunakan will untuk menyatakan voluntary action atau kerelaan dalam membantu seseorang. Ketiga, will to express promise. Jadi ketika kita akan berjanji, kita akan menggunakan will.
Nah, yang terakhir, will or be going to express a prediction. Jadi, antara will dan be going to bisa kita gunakan untuk mengekspresikan prediksi. Ingat, penggunaan will dan be going to memiliki sedikit perbedaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan tulis di komen. Bye-bye.